जदीद ज़माने में कदीम चंगेजियत की नई जारियत। इसराइल ने गजा में हमलों में 921 फ़लस्तीनी शहीद और 2054 ज़ख्मी कर दिए हैं। फ़लस्तीनियों की मजमूई शहादतें 50,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से रमज़ान के महीने में इसराइल की तरफ से गज़ा जो है वहाँ पे फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बहुत जुल्म सितम किया जाता है। 2021 के रमज़ान से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये अभी तक 2025 में चल रहा है। और इसराइली फ़ौज की जानिब से इस मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है। बेपनाह मरतबा ये कोशिशें हो चुकी हैं, पहले भी फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म ढाए गए हैं और अब फिर ढाए जा रहे हैं। तो दुआ है कि ये ख़बर आ जाए ईद उल फितर से पहले, और वो जो है वो ये है कि ईद उल फितर से पहले जो है ये जंग बंदी का माहिदा हो जाए। इसराइली फौज ने तकरीबन 900 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। वो मुसलसल बमबारी किए जा रहे हैं इस इलाके में, हर रोज़ 100 से ज़ायद लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं और अरब दुनिया है कि उसको कोई अंदाज़ा अब नहीं है कि वो क्या करे, क्योंकि ट्रंप की जो हालात हैं वो तो अनप्रिडिक्टेबल है ना। देखिए, खुदा के लिए एक मिनट के लिए ये जो लोग होते हैं इस किस्म के, ट्रंप बेसिकली अनएजुकेटेड, बेसिकली ये जो है ये अनएजुकेटेड आदमी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दिस वर्ल्ड नीड्स। हाँ, ठीक कहता है, वी नीड पीस, मगर इन्होंने जंग तो शुरू किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान न सिर्फ इकोनॉमिकली जूझ रहा है, बल्कि उसी के साथ साथ जो BLA और TTP ने मिलकर पाकिस्तान की बैंड बाजार किया है, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया की हालत तो ख़राब है ही, लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं और कश्मीर का नाम लेना नहीं भूलते, इससे तो एक बात जाहिर है कि भारत को पाकिस्तान को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। भले ही पाकिस्तान इस समय अभी न सिर्फ इंटरनली पॉलिटिक्स की वजह से और पाकिस्तान की जो डूबती इकॉनमी है उसकी वजह से परेशान है, और उसके साथ साथ ऊपर से BLA और TTP का कहर, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान कभी भी भारत के ख़िलाफ़ अपना रवैया, जो पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है और पाकिस्तान की जो सोच है वह नहीं बदलेगी। और इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है और होना चाहिए कि भारत कभी भी पाकिस्तान को लेकर के रिलैक्स न रहे और हमेशा सतर्क रहे, क्योंकि पाकिस्तान वो जानवर है जिसको जितना भी दूध पिला लो वो एक दिन आपको डसेगा ही डसेगा। अगर मैं बात करूं इजराइल की जो सीज़ फायर मुआहिदा है उसके हवाले में, तो आप क्या समझते हैं कि इजराइल भी जंग बंदी से भाग रहा है? वो डेफिनेटली, अब तो देखिए, पहले भी हमने यही कहा था कि पहला फेस इसराइल का देखें इंटरेस्ट क्या था, वो तो अपने हॉस्टेजेस वो ही वापस लेना चाहते था। अगर आप देखिए तो हमास ने जो एग्रीमेंट साइन किया था 19 जनवरी को इस साल, वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो हमास की बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि उसमें न सिर्फ इसराइल ने अपनी फ़ौजें वहाँ से निकालनी थी गज़ा पट्टी से, बल्कि परमानेंट सीज़ फायर का ही मुआहिदा करना था और फिर तीसरे फेज़ में रिकन्स्ट्रक्शन की बात होनी थी। लेकिन हमें ये मालूम था पहले दिन से ही कि दूसरे फेज़ में प्रॉब्लम्स होंगे कि इम्प्लीमेंटेशन पहले फेज़ की तो हो जाएगी, क्योंकि 33 हॉस्टेजेस तो यरगमाली तो आ गए ना, लेकिन बस इसी हद तक था। इसराइल का इंटरेस्ट ये नहीं था कि वो कोई परमानेंट सीज़ फायर की तरफ जाए या गज़ा से पूरी तरह विड्रॉ कर जाए। और फिर ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी कि हमने रिविएरा बनाना है, यहाँ पे सब फ़लस्तीनी यहाँ से निकल जाएं, उसने मज़ीद स्ट्रेंथन किया इसराइल के हाथों को। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अरब दुनिया बिल्कुल बेबस है। उनका पहला जो प्लान था कि हम $53 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो भी इसराइल ने एक ही झटके में फारिग कर दिया, क्योंकि सीज़ फायर पे हो ही नहीं रही ना। वो रिकन्स्ट्रक्शन का प्लान तो तब होगा जब सीज़ फायर होगी। वो मुसलसल बमबारी किए जा रहे हैं इस इलाके में, हर रोज़ 100 से ज़ायद लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं। Do they need the support of President Trump? Definitely, without that they can't do that. Israel without American support they can't do that. बल्कि गज़ा का भी जो ऑपरेशन या हुआ है, अब जो लेबनान पे भी पहले करते रहे हैं, अब अमेरिका इनको बिल्कुल सप्लाई बंद कर दे एम्यूनिशंस और म्यूनिशन की, तो इसराइल एक कदम आगे नहीं चल सकते। तो फिर अमेरिका क्यों कहता है कि ये भी हमसे पूछ के नहीं किया, उसके बारे में भी हमें मालूम नहीं? सब कुछ मालूम है, वो तो बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ मामलात हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से
سیٹن یاہو کو بڑی تقویت ملی ہے ایک لحاظ سے، اور کیونکہ جو انہوں نے اعلان کیا نا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بغیر سوچے سمجھے کہ جی فلسطینی سارے نکل جائیں غزہ سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ویل کوآرڈینیٹڈ بھی ہو، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن کیونکہ اس دوران ہوا جب سیٹن یاہو وزٹ کر رہے تھے وائٹ ہاؤس میں اور ملاقات ہو رہی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، تو تمام چیزیں اب ہیزٹلی ہو رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور عرب دنیا ہے کہ اس کو کوئی اندازہ اب نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ ٹرمپ کی جو حالات ہیں وہ تو انپریڈکٹیبل ہے نا، کچھ آپ ان سے توقع نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں نا، کل تک وہ جسٹن ٹروڈو کو گورنر ٹروڈو کہتے تھے، آج انہوں نے جو نئے پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے ان کو پرائم منسٹر کہنا شروع کر دیا۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں جس طرح فارن پالیسی اس طرح نہیں چلتی، اسی وجہ سے جو لوگ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں وہ کافی مشکل میں ہوں گے۔ اب نیا ایک شوشہ شروع ہو گیا ہے کہ ایران کے جو فیسیلیٹیز ہیں ان پہ ہم نے حملہ کرنا ہے اسرائیل نے، کہ اسرائیل تو کسی تلاش میں ہے کہ وہ ایران کی فیسیلیٹیز پہ حملہ کرے، نیوکلیئر فیسیلیٹیز کو، حالانکہ یہ مزید پرابلمز کریٹ کرے گا۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ جو ہے وہاں پہ فلسطینیوں کے خلاف بہت ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ 2021 کے رمضان سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ ابھی تک 2025 میں چل رہا ہے، اور اس رمضان میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ ایک پاکستان کے صحافیوں ڈیلیگیشن جو ہے وہ چلا گیا جی اسرائیل چلا گیا۔ انہوں نے وہاں پہ دعویٰ کیا جی کہ پاکستان میں جو فلسطینیوں کے حق میں بڑے مظاہرے اس لیے نہیں ہوئے کہ حکومت نے بہت ڈیلیبریٹلی ان مظاہروں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ یروشلم پوسٹ میں سٹوری چھپ گئی۔ کل رات کو ہمارے دفتر خارجہ نے اس کی وضاحت کی کہ پاکستان کا فلسطین پہ جو موقف ہے وہ وہی ہے جو پہلے سے ہے، اور یہ جو ایک ڈیلیگیشن گیا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اب انڈین میڈیا پہ بھی اس سٹوری کو اس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے۔ اس پہ کچھ آپ بولیں گے؟ میں نہیں جانتا کسی ایسے شخص کو، ایک نام میں نے پڑھا ہے، کچھ سبین آغا نامی خاتون ہے، اس کے علاوہ کتنے لوگ تھے جو جن کے پاس امریکی شہریت تھی، پاکستانی اوریجن کے لوگ جو ہیں، اور کتنے پاکستانی پاسپورٹ پہ دیکھیں، پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر تو وہاں پہ ٹریول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر جو ہے وہ اس کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ نہیں کرتے، اس کو ایک چٹ دے دیتے ہیں جی۔ نہیں، میں بات جانتا ہوں، وہ سٹیمپ نہیں کرتے، پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں، واپس کے اوپر پاسپورٹ کو پھر واپس کر دیتے ہیں۔ جی، جتنی دیر آپ ان کی سرزمین پہ، اسرائیل کی سرزمین پہ رہتے ہیں، آپ جو ہے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ان کی کسٹڈی میں رہتا ہے۔ اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں اس ملک کا وزیر دفاع میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے، میری اوقات نہیں ہے ویسے، آپ بھی جانتے ہیں، اور آپ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں۔ آپ کو میری فلسطین کے ساتھ وابستگی کے اوپر کوئی شک ہے؟ نہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اگر میری حکومت خدا نخواستہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور عوام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، دیکھیں نا، میری جو وابستگی ہے فلسطین کے ساتھ جو ہے، اٹ گوز بیک ٹو 1967 وار، جب میں BA کا اسٹوڈنٹ تھا۔